উত্তর জেলায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পর্যালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব। এই সফরকে কেন্দ্র করে ধর্মনগর স্থিত জেলা শাসক কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা প্রশাসন ও জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে যুগ্ম সচিবকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক দীপক হালদার সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ। আলোচনা সভায় পরে ডিএম চাঁদনী চন্দ্রন সাংবাদিকদের জানান, যুগ্ম সচিব মীরা শ্রীবাস্তব জেলার বিভিন্ন কর্মসূচির বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচক ও পারফরমেন্স খতিয়ে দেখার পাশাপাশি যে ক্ষেত্রগুলিতে উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে তা নিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। आज हमारा डीएम ऑफिस नॉर्थ त्रिपुरा कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक आलोचना सभा हुआ था। हमारा जॉइंट सेक्रेटरी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मीरा श्रीवास्तवा मैडम हमारा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज और प्रोग्राम्स का डिटेल रिव्यू किए थे। मैडम ने डिस्ट्रिक्ट का जो परफॉर्मेंस है, इंडिकेटर्स रिलेटेड टू मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, उसका रिव्यू किया और जहाँ जहाँ हमारा कमियाँ थे उसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं ऐसे सजेशंस दिया। बट ओवरऑल हेल्थ डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस, स्पेशली वो मिसिल्स रूबेला का जो सर्वेलेंस और उसको चेक करने का जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटीज़ है, उसमें मैडम बहुत खुश थी और वो एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करने के लिए भी मैडम ने निर्देश दिया।